Unfailing, unchanging, unfailing, resurrected Jesus. Only you, only you, only you, Jesus, Jesus, Jesus. The Son of God, the Word of life, the same today. Say He's capable. The resurrection and the life. Jesus, Jesus, Bible munim die no asama yehu bibi afa life a ye kono yo macha metie for one my phone na brother John macha better true phone na macha mu nyina enwumere yo ana platform ahodo so macha cha mu nyina yo say there baby a ye bedu no better true ye bye ene there yeso ye be stream live a free summary ye koi ene introduction ye be ya fa life yo ho ene dwumadi bi di wa true na free kwada fiada na feso ko se bia na e be situation se be ba life na de pe gina ti mebu se bia ka fa ma di bia yo ene ye pese ya ka asem kutuo bi na ye de cheche no mu na introduction ye for life no ya chiremu na ye ka bible ho asem kakra bi na ye ka no ma bebre o wiase asabi ene ekoso na ye better truth ye can say you know 100 episode no na ya che bibia mu efa wo yesu ho bibia efa Kristo som ho na ya che enu ho na ya che bibia efa Kristo som ene nyame som emfi ensonsuno edam se obi enyam som bia no ono na esom so dem ena wo na okan kwagisem eye busua aye from asafo enchichemu ene ensonsuno eden ewo na me pese be fa akonya wosuna me cheche wenum nyina na me cheche better truth ye ka dada. They said depending on you say we have human institutions 2,000 over years ago. And no man ever I check to someone and never abedane. And it yakasa at the chance will be a wiase. Say I'm sorry, we are still a human institutions. I didn't say yaka ye trim. It's a bedu episode 100 no. Near chibi biamu and a more than way. And it is a fair day the trim is a sorry institutions. I said it will be at yes. If it's a kind of a trim. Now if you want so ya wakonya wa ha ena ba koso wa ha sa asem bia beka na onipa beti ase sa onti ase wo ho kwa so otimi yina no na obeyi anu ha se sei akonya beto amonipa nyina ensama yaka from 1 to 100 ensama yeku eni entasem bebre yaka no obi a wo ho kwa so bebusa ye ho asem bia obusa ya na ye chirim na na ni a chirimu ade a chewo bibia bebusa bia wo bible mu e se better to chirimu fi se ye ba no ye ka se wase obema ye so ase nkoko nyina yeni asoro bi ani se na yebo nsoro ko bodin na ya kire mo noma mo ya kire se enye Kristo som na ne yebeka na ya kire enye se wo hwere se be hawo na wo be ya no na wo ya kire wo soro ma ensoro ma etitru nti mesero ensoro ma mo ma me masem nya mo ya ensoro ma ti ye ne sense bi se wo ho mo mo se masofo no mo nkyekire mu enne ye nam so di pa bebra bo fom because of sa title ye yi di ma dipa ya kan wase se ko fini amani ade nyina ya nye so wo sosofo bi gi sa title na we ye wudifo ni timu de kwa na ka ten so wonye Yesu Kristo nsama nso be na asase so na we nka ho eya fasika ma bobroni according to Ephesians chapter 4 verse 28 wase mo fa mo senye papa mo fa mo wo na odi hia sa krofo de bra de hwe wo ne mo brofo se wa de amani bi enne ye nya sofo bi se watewo se wo so ele bai to so de wuntimi hu no wo gi sika gu no botom because enya biblical Yesu mfa so wote sa mu ye so enne ye hu se ye ade hye o Kristo mu na to hwe enmahu na sebi asofo bi o mo ka so mo ye asofo odwuma bi o mo de edi wa bi no mo wutim hwe anko adwuma bi ade ye na ye hyem ramaw
na ye wo de hye na ye cho se wo krada na fa ye fasting ye share grama ko fa ko fi sika ko fi ni amafa bra and next original o ka say Jesus no ka asset say ko jira pa ke so bompa ye dede cheche musa we on so on hwan Peter mo anya we Paul mo anya we ade ntina mo na mo ye ade hyehwe o kutumi ko ye se pansa kwa muti na o se muti so original ho mo to je for ade som tete no na Israel for som awo baby tete no na Jacob mu wa for ko che bia no mo som wo ho tete no na Abraham som bi po bi so tete no na Israel som sanctuary nanso re Yesu bae no obeka se be chere se ebre bi ba wodi pa som onyankopon awo be po ana Jerusalem ne be so rade wo honhum ane no kremo na wana wo so no sa no ene wo so onyankopon ahwehwe wo we ne pese chema di pe nyina ehu ne yaka wo nyina ewi ene de ye be kan Yesu a ya gina die a ene ne so ne pe nyina benya ebe nam benya nkwa ene nsabia ne free apamba da mu na eba saa de be si apamfofo mu de ntia ye be cheche wo mu nyina ne se ye babo ne ga ho enye babo keke enye buku bi keke yitimi kan cheche mu sabi ye babo no enye sabi graphic and this is geography book o kan ya de tie na de kire ye de eye mysteries eye hintasem and weda babo no ida say we su parables say abebusem and so we su hintasem bibi ti say mysteries and what they can do way yan kan chemu enyo bia no bit maka chem ti say afre wansa every meka a Christopher Mosem say a Christopher aye wo nyina na ka mo frefrem na ka ye hu se na besi atoto ya kwan na ya bua ma Christosum akanfo ye ba akopɛ na enya nyina so no san say ebi no nya sika fo mu de mu tomo pese mo frem ti say de ye bodi a na ye be hwe de ntia waso no fata brade enye dai enye ye fi say Yesu ma ye nsamanse bi eno na nipa nyina ye senso na ba bodi a dan say nsamanse so etim wo hufo so Yesu kan wo tia se ne mu nya dai na Yesu kan ye no wuwie na wo say emu yere obi dan na ani enye dai enye ye Yesu ka che say ma ye nsum wo bipo so ma ye nsum wo Jerusalem na ye nsum wo ye mu enti wo so won tia so de ye de nsan yim wo mu so a wo kan Acts chapter 17 verses 24-25 for kan sasini and do baby wo se won ti ade so e de nsan yim Acts chapter 7 verses 48 and so no so wo kan sasini no ka che say ye pen so be ka che say bra bankesi bra baby ti say bipo so atwea bra empa bokase bi ase 31st bra ha be bon paye ko ha ko hunu rade a wo se mommachi mamu nyini munsunso a mamu nko na je se enne ye nsum baabi enti wo sore ye budare a wo so wo ko tafo ana me ko krofom ana me ko asoase makosom no tetena na ye sa enne ye nsum sa enne ye hia ye kosua de enti na ka hye se ehu e wasam enti nsore mo wo mu mesamo mo atiefo ene asore members no ana mo hu hia me motima sema mama makoma ntutu mama mo hu mama me hu nya mahi na na kra wo certain didie wo ya me kan asofo a edi mo anim na mo be kire won omo ana mo be fumi na wo asore ba no be pese be je wo kra free owo mu nti na me ka wo yie Kristo so makata se wo de asore bia pese ko wo de ko ba be tie bitter truth na wo be yo Kristo ni aya de ehia yie be sramo monti ana me saadi na me pese de o mate free ha no se eye o mo bebreba entake me so frame ya meje o sonam no akasa kaka cha so for se brother jo o kan sem bi na so kan say na woka o trust se na won chim encho na me de me kan me ye de me chim asor for de no eti asor ya e wo wiase nyina ye be kan o se na me ba odin ya asor no dia me chewa ne bi a wo ya enyina bible so me chim a chew na se ebe hadwenya na mo ba na wo be yi ho no se be ya nchima ede wona wo hyem na ase sa asore ma no ebe hu nkwaje na mo do mo ato so menim se leke mu da wa yo ene ye man say ebe bi na common sense for class bi
si yɛ no ebia na ka wo so bɛyɛ deɛ nti a wɔnyɛ kristoni na ɔka yɛ de utum a ɛnyɛ yie ne sɛ kristoni obi nyɛ kristoni na mmom ɛnɛ sɛdeɛ teɛ ɛnɛ yi no ɛyɛ kristosom yɛ ɔfra yɛfrɛ na yɛfrɛ wo a na ama wabɛyɛ ɔkristoni sɛ yɛmfrɛ wo a woyɛ kristoni a yɛdɛ ɛnyɛ yie ɛte sɛdeɛ wɔankasa wɔfa Bible no so wɔkɔte asɔre sɛdeɛ ɛnɛ ɛnsɔre ahodoɔ ɔmo teteɛ ɛna ɛdeɛ animguase bebree brɛ wɔn no saa na sɛbi common sense foɔ nso mokɔte bie na amoa mo ebisa mo kristosom yɛfrɛ ɛyɛ dɛ ne yɛfrɛ wɔn no sasa wɔkyi ɛte sɛ wo nyɛ kristoni wo so kɔte asɔre no bi sɛdeɛ kɔ bɛyɛ sɛbi deɛ asɔfoɔ ahodoɔ abɛwiase bɛyɛ bie sɛ bɛyɛ ɔbɛnyɛ ɔma no aduane anyɛ yie nti ɛna wɔsa daa wɔn sɛ afei de mempɛ kristosom bio eti na wɔsɔ ɔsɔre na wodi tia akristofoɔ menim sɛ mɛka mu da hɔ deɛ aha nti saa na mo so mo bɛyɛ yɛ a mo so mo de bɛwura mu eti wo kasa me kasa na me yɛ nkremoni ɛna mbɛyɛ kristoni Bible nkoa ne buku a wɔwiase a ɛyɛ kronkron bibi no yɛ kronkron bio Bible nkoa na wɔkan a wotumi mfa deɛ aka no ansa nkyerɛ ne ho ase na ase kyerɛ ɛda asumayɛm hwɛ sɛ wokasa wɔkan yɛ nua nkremofo mu a sɛdeɛ wɔkan yɛ saa na kyerɛ ɛnti sɛ yɛnyanse bi wɔ ne yɛde taade nkremofo a na ano yɛ bɛyɛ dɛn ayɛ wɔn den ba yɛ deɛ yɛka ɛnyɛ saa na kyerɛ yɛnka ne saa ne nkyerɛw saa wokan a ne nkyerɛase no ho kronkron na ɛdɛ ɛkyerɛ yɛ enti wotumi mfa Bible ɛntoto nwoma bia ho ma ne yɛ dɛn ɛnyɛ yie sɛ yɛnya nkɔmmɔ nsɛntofoɔ bɛtumi ako tia nkremɔmu ma Bible deɛ memanim ɔboa ɔntimi nkontia da ɛmprɛ pii na mafrɛ na mateɛ mu a wɔnte nka wɔn a wɔsɛ kenkan na menkyerɛkyerɛ mu nti wɔkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ ɔpɛ ade nti ade no nyɛ na yɛyɛ nti wɔsɛe no anaa wɔsɛ wɔyɛ dɛn ɔsɛe no nti ɛdɛn ne sɛ ɛnyɛ no korɛ sɛ wɔbɛyɛ kristoni na kristoni abrabɔ nte sɛdeɛ ɔno na ɔbɔ no bra no ɛte sɛdeɛ nnɛ akristofoɔ a maba a yɛ ɔka ɔmo ho sɛ no saa na no nso deɛ teɛ ɛne sɛ yɛnwie bi sɛ ɔbara mpɔnsa ɔto dwom saa na ɔnso kaa sɛ mabɛyɛ kristoni ɔbaa yɛ wɔyɛ baabi anyina no wɔwie ɔsɛ alewa ɛna ɔkɔbɔɔ saa nnwom saa de kɔɛ ne kyɛ sɛ kɔbɛdaadaa yi sɛ yɛnwia te sɛ obi te sɛ deɛ na ɔto dwuma yɛfɛ no lɔ Kenya wɔno ka sɛ kristoni owura mu no na sɛ nipa ɛyɛhoahoa no nti ɔno nso bɛyɛ bi nti ɔyɛ yɛ a amfa no na ɔsa to mirika na ɔkɔɔ n'akyi sɛ afei deɛ alewa saa na yɛnwia nkɔmmɔ sɛntofoɔ so yɛ ɔma dwe sɛ ɔmo bɛyɛ dɛn ɔmo bɛyɛ ne nso baabi ɔte aseɛ no ɛbɛyɛ den de bɛyɛ nwanwa sɛ ɔmo bɛtumi awura mu na sɛbi ɔmo bɛka sɛ ɔmo bɛyɛ kristoni pɛ kristoni yɛnya kristoni pɛ ɛyɛ kristosom yɛ ɔfrɛ it's like sɛ yɛ rekutu wɔ place mu sɛ rekutu wɔ place mu a abaare gye utum a woyɛ place ni wɔakɔfa place asa ataadeɛ hyɛ na owura mu a woyɛ place ni anyɛ dɛn ɛnyɛ yie nti mepɛ sɛ mede saa introduction wei de to sɛ sɛ deɛ life no a yɛbɛkɔ no nsɛbisɛ bi a ɛfa w'adwene ho ɛwɔ Bible mu bɛbusa yɛn brɛdadwo yɛne yɛbusuafoɔ yɛbɛtɔ sɛ yɛbɛyi ma no na yɛakyerɛkyerɛ pɛpɛpɛ sɛdeɛ na brother Alina ɔka asɛm na ɔyɛ common sense for panyin no ɔse na okura 8 branches ɛna wɔn sɛ Bible no kura nim Quran so no kura nim enti na afei na wɔn sɛ no kura ni hɔ bibia yɛ nyi so yɛ adwene ne yɛfa nyɛ na asɛm na ɔka no kyerɛ me hyɛ sɛ kristosom no yɛmmɛyɛ sɛ motumi ka asɛm wei na motumi kyerɛkyerɛ mu a megyae me books no nyinaa toɔ no ma bɛyɛ kristoni nyɛ wode wopɛ ɛna ɔde yɛ kristoni sɛdeɛ ɛnyɛ obi pɛ sɛ obi tuma kɔyɛ polisini no sɛ wɔapɛ na ɔde wɔkɔ mu sɛ bɛyɛ polisini dɛ bɛgye sɛ yɛrekutu a woyɛ saa polisini anyɛ dɛn ɛnyɛ yie ɛti sɛ wɔn ne ka sɛ mebɛyɛ kristoni a adɛn kyerɛ wɔyɛ kristoni wo so kɔfa Bible na wokɔte asɔre ɛna ɔte 7 or 8 or 10 branches ti a wɔte yɛ no ɛnyɛ obi atumi na ɔde te wɔadwene ana ɔde te because wɔn sɛ kristosom no ɛyɛ sika ka wɔkɔte sukuu a na kɛbɛboa ɛne wɔkyerɛ adeɛ na kɔayɛ dɛ wagye sika atɔ dɛ no wɔsi dɛ yɛamfrɛ na ɔde wopɛ bɛwura mu yɛn a yɛbaayɛ no yɛmfiri yɛ adwom na kyerɛkyerɛ deɛ Bible wokan yi a wokan a mɛmɛ kan deɛ wokan bi a ne mɛka so me deɛ ɛso nkɔyɛ dɛ ɛfiri deɛ ho ɛkyɛ sɛ wo ka wo bɛwiem abɛwura mu na wobaayɛ wɔanyɛ baabi anyina no ɛna ɔsɔre sɛ ma menkɔ ataake na nipa a ɔkotia Bible dɔɔso sɛ meka ɔmɛboa na ɔmo de mu sika yɛ dɛ ahwɛ me sɛ mo se dɛ meka so mɛboa akɔnya wɔ ha ɔba wo ha sɛ onya wo so bɛmpa mu a no ada ɛwɔ mo onya obi gye sɛ kumtu akyɛ ma no wɔtim ɔmo sɔfo ɔmo isa no wɔtim ɔmo brɛde onie ɔmɛdɛ because yɛ Bible yɛ ne kura yɛ ɔmo a wosum ɔmo gu nyina yɛ sum ɔmo gu dada ɛne yɛ sɛ sum nso ayɛ dɛ aguo ɛkyɛ na ma bɛfa sa akɔnya wo sɛ menkyɛkyerɛ sa na ɔmo awe na mu na deɛ nti a Bible wotwetwe na ɛnyɛ yie na sɛ obi to Bible wetwe ne a kyɛ sɛ obi ɔde sɛ wura ne tirim na woyi na adwene wɔhwɛ adwene saa na ɔgya ato Bible ɛyɛ gatas bi mu na wato atwene sɛ wadwene nyɛ dɛn ɛnyɛ adwuma wɔn yo enti deɛ nti a mepɛ sɛ meka saa asɛm wɔ nyinaa ɛno no
eti ene ye be stream live e free next week ko nyina ukwada efiada ana kosiada de bia so brother jo monhwɛ me na meba enye kasa bebre maka cho se bi teacher de busa bibia wonim ana bibia kye wadwene fa bible ho ye be bo wasoro din na ja church din ti asoro no on fata urade ade a wo ye yesu na so asa ye den be ye na wo ye na yesu se bia bia anya osoro je ne bia no twa se ye den etwa se etwa ene ti ye kan ye nkanya ho ye kan ye betu na ya kira asoro ne se enyira ne preso asoro je tight wonya ne preso asoro je ufiniama enyira ne preso be so see first fruit ni nyina enyira ne preso asoro ya ye nkompa bo ha enyira ne preso yesu anya bi da enti we ne ye kan ne ye be church no we ne ye be kan wase na yanka asekuto bi na ye mpanto aso ene de introduction kuto ya na be ye se me ka na ma de sorry bia me wi a masa de common sense for so kan say mo ye ni mo ntimi say bible so me ma say bible mo me say better truth for ni na emunda ho mai waja se nti mo echidi for no aya mo comment me enye mo gise mo kan se na ya kire me na mo yesa mo gu mo ni mo ase ade wa ko mo ya ebe bo ka se pa se mo de mo tia mo kan che leader se ade nti na woni sa kwa ro nkohia na won ko twi bible nim awore nim na ye ho nya dai ento ye de mo ya ebe bo mo ano no okay mo ya nya de bi ya ko Genesis se infrasie am se me popo bo so ni asase wie no asase eda ho kakraka bonsa ba so bi e ma ye benya abosoma ho do nti sa abosoma na nipa nyina eso na abosoma na nipa nyina so ya ko ye se na nya popo nko enye onipa ama ye nso enti na obi ya wona boso na boso na oso nya popo nim enti de from aboso enti popo se ya popo nya obi ti se Israel na unya Abraham no na Abraham so na unya Israel wie no ana wo ya ade bi ade dance say Israel ya popo pe ene unya popo a o wa asase so na na bo so ne asase nti ana wo de measures ya se maybe the next year na bo so ne asase without Israel for no kaye nya we hu so se de da ebi se de bi ade achi na ade asa na ade achi na ade asa etike be de bi hu se ene ede di kan ede to so mienu ede to so me sesa ko se enson ami enya na wotwe ye nam na wotwe so nya bosome so nya adai enya afi me ba cho de me kan mo follow me there what I say eni se na me wo ya ke ye hu sa da no adentia wona boy ye to de to so hu me de shen so se me na me bo so na me sa ide e bo asase Israel bu pe ni hu sa de e sa kai Isaiah chapter 2 o ka se mo Israel me dem begina ewiase mfimfini ama na mma ya twanhye mu nyina be sua me makwan afiri mu ho afisa ni die ni bo wiase no mo na me de ama mo so bi be hu na na afiri mu so baka ya asandefo nya twedi akọ kwame na ode ma no ne se dai to so nya nkopon o ko sua free Israel asandefo ka se ya wada bi se memenda eti e friend mede eda sana asandefo fae omo ba wo free Israel ba no na mu kura prekese dua chesa na chesa ma ko Israel den akosua akwa na mu kosua nimdia e fa hunidie ho Israel ana mu kosua e ta mu so timi benya eda de to sumienu de to sumienza de to sina ene de to se de enum kosi enson yesu ehu na otwe no na otwe bi baba ye boso na mama afi se nye Israel fo onyankopon a ke yenim we because ke agosua we free day e free day we dia dance se onyankopon obo so na obo asase no wona yes ada we e buda ho e se kenya Israel nyankopon a e ka sa de we kenya den ye nhunu e te nyame bebre wo wiase ya sonsom na so de wo kon no ye kase no Israel fo na ye den e som no na okache Israel fo se mo de me hye mo na Abraham e bo se me de asase we be mamo na me na mo atena se mo yesiti ma me na fetira mo kon nyina o ma bia nya den enka ho me fo ma bia nya den e meka no ho e ti bi wie no o ka se bi se se me na mo tra ko du sa na mo ya so dia afi de me sa na ma pam bia e ye foforo enti se ka ne de no na enti se ka ne de na de se me bu mi na bu e che abia me de pe bia se so tie mia na wo ye de me pa me mede mejo first na ko nyere da ma Israel fo nko eti wona Moses ko ka se wo se odifo oti se me wona onyankopon be de e be ba so amamu obeyi na fi mu nuanu mu na wa man so mamu ono na mo nyere wo ko tie no na je se difo foforo be de e be ba ye nyere ko mon sense fo se e ye Joshua
ana odifo le yibai aye ti ma cheche no mebu a also say odifo ati se me ana obeyi ndi amamo me pese be ka che na sasima mo cheche mo cheche mu ye because I am need cross examinations so mo nya dey mo nya nti mo ka mo asamo are se mo tumrika na mo di nkunim na moko eti ma cheche hamra adetina Joshua yedifo ye ka se difo ada na akola koto ebi so was check common sense na so cheche se Bible ye bola ana no akola wi wo so cheche na wo say ade e fe se prophecy anasa o sham kom ya ade bia ede woni ma emae ene pastors eno ma ede woni ma emae na o kan wasema chese we dey wo ye difo na ye busa se Joshua ana na Moses e kan ho asem dia Joshua enkom se ben ana o se ma Israel be said Joshua Eban na wana Moses wa shotora no atro wo mani nyina wie wo no atro bibia be boa Israel nyina wie eniti dey na Joshua beka obeye leader keke se for mu free asase we so na for me dey Kenasa so leader na obeye wa me difo asembe no kan ye chese we difo o so asem we ye nyanu kramofo so kabi o se Yesu ye komsheni what I say okay Yesu ye komsheni ana obi ti say komsheni Muhammad so ayedai komsheni say me wo hye me go say e dey dan say Yesu ye komsheni say Yesu nya de nkwa ana dey na ma ne ye komsheni wo be kire wo wi anu wa ta say komsheni Muhammad so yedai aye komsheni e so be kire me dey tie wo komsheni because wo ka asem dia na ba mu no ana na kire say wo yedai wo hye nkom e to no nkom be wo hye ya e be mo ntema na be fata din komsheni e ti ba bo na wo sa keke where make an obetrim et the card ho ntia da maybe obeti wasem o be ba say no na mama possible answers say where ko dwene ho mama passage no kusua wo ba obeka ho aseba de ntia Yesu ye komisheni na obetrim de na obehye won koma chese we komisheni ani ntia na ofri so a obai be ba ja se tina do na dwumati wase a Yesu ye ka yenya no nkramfo ka se wo ye komisheni no onye komisheni wonye komisheni enya komisheni ne de to no so de komisheni to na to mie me pa choki ase wono wa ya je nkwa a de ko ba no a ye na mo so de benya nkwa ti so de ne ko nkomhye na so atin di bia de eso e ke se wonya nkomhye ni se de wo wa de de e ye wo se sa ne ka kire wo a wo be kire mu obeta trofo anim de ntia wo nkomhye ni wa kire ye de so ya de nkwa ye ni moja ani ehwegu ani gi ni pankwa e buda ho na anti sa na wo se de eye e di se ye ne nkomhye se ka se Joshua na ye odi fo na o kan wasma wati e bi se di fo e mu no Joshua chino na Azaya mo bolidi se Messiah bi ba yedai ebeba esno Joshua yedai ewuko Joshua wanya komsheni chese wan shan komda enti wo kase won na eye de na Moses ka wa yedai woti ebuda anti Azaya se komsheni yenye no kan wate se Azaya na wo se ya sane no enya Azaya o ka se onyame wo mo so no wasabe se me ka de hunu me nche ni frafo na me makota fo mu fi aza wa makota ni bia ho amfida na se wode ma na nyebe enye yi emuda ho na be so ka so Azaya woti Azaya kwa no so obo bidin se oni baba so ka se David enye yi David ka se sa wo no ne ho na e hu pro na tene se hwe owura no a Moses kan no wasem no so na Azaya mu nyina dey ewuko Moses kan no wasem no by dey me hu no do de be se ko dey ni yanko hwe e ke se nya Azaya hu bia na Messiah na de wo se Moses a wodi Israel fo ni mu a na Nyankopon ne nenam na wodi sa meshes wo nyina ma no na wo kire ko e faso ware na wo kire ko e faso ne bema e no ba wo hye wonam na wo kire amane ni amamre de kire Israel se de siti ni e boya mbra wa asase so no wonu a ana wasade apampo fro to so mienu to wo se mesare ma apampo fro ne de enya mu nko a Israel meto asem na to wiase nyina mu na obi obetie me masem na wode mi sema yedman
me fa no ayɛ dɛn mo agye ne nkwa ɛno deɛ ɛbɛsa ma wɔkanifo foforɔ bi ana abɛdie ne mu na sɛ wɔkanifo no ba wo abɛgyina die no wo ɔbɛgye wo nkwa first na yɛ Israel wo abɛpɛ sɛ ɔbɛba Israel na ɔbɛtie Israel fɔsɛm no Nyankopɔn ɔbɛfa waka ne ma ho wɔde sɛ ɔnto ntwene saa nso na ɔsa yɛ apam foforɔ ɔsɛ wɔadi ɛbɛto ato wiase nyinaa mu obi a bɛgye Yesu ani biara no ɔbɛma no kwan ama ɔno nso bɛyɛ dɛn abɛyɛ Nyankopɔn ba ɛdeɛ mfiri honam mu na mu ɛbɛfiri honhom no ayɛ dɛn wawo no ɛde te sɛ ɔka Revelation chapter 15 verses 3 a wɔse ɛda no yɛbɛto Nyankopɔn aguama ɛne n'akoa Mose ɛho dwom adentia saa nkurɔfoɔ yi mmienu ɛna bɛyɛ agyedeɛ kɛseɛ de ma awiase wɔnam Mose so ɛna wɔde Misraimfoɔ Israelfoɔ firi Misraim yɛ dɛn ɛbaa Canaan ɛna owie no ɔnam Yesu so ɛbɛkɔ yɛ firi yɛwɔ asase so ne yɛ dɛn wɔde akɔ so ɛnti asɛm no ebi nyɛ invented sɛ deɛ wɔka no Yesu ɔbaa awiase no wɔama yɛ dɛfɛdɛfɛ sɛm wɔnka nkyɛw sɛ fa ho bɔ me na ɛbɛsi wo yie Yesu anka saa wɔn sɛ ɛnɛ akristofoɔ ɛbaa yɛ kɔyɛ sɛ fa ho bɔ Yesu na sɛbi ohun tɔw. bɛrɛ n'osi Yesu ankasa sɔfɔ ahun bɔ no na ohun bɛ tɔ adentia. Yesu ankasa sɛ ɛni kotation bi ɔkasa fa ahun bɔ mi na ahun nyɔ bɛbatɔ ti ase wɔsɛ fa ahun bɔ mi na wo bɛ nya nkwa wɔde ase mɛnti sɛ wuwu mpa ɔbɛyɛ dɛ wo bɛ nya nkwa mo ho bɛ yie mu wiase deɛ mi a mo de mo ho to mi so no nanso mo mɔ kɔma nya dɛ ɛntɔ mo yam fisɛ mɛ di wiase nkunim eti sɛ wo bi ka kyerɛ mi sɛ baabu de da hɔ no ɛyɛ invented ɛyɛ aborɔfo na twerɛyɛ ɛde bɛbiri yɛn nso sɛ yɛnto yɛ ama ne mu na yɛmfa wogye tom a ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yie bɛnti a wogye tom a ɛnyɛ yie ne sɛ asɛm na Bible wode baayɛ sɛ owurɛ so de baayɛ no ɛnyɛ dɛ sɛ woka Matthew chapter 5 chapter 6 chapter 7 hɔ ne nsɛm yɛ dɛn ɛwɔ wɔ sɛ obi srɛ wade ayɛ dɛn ma no obi bɔ wanyɛ dɛn ɛmmɔ ne bi sɛ obi gye wade a ɛnkɔbusa ne bio sɛ wɔwɔ asase na obi ba sɛ ne deɛ na ɔma ɔtwe ma nso a gyaa ma no nkɔ na ma ne mfa na asomdwie nyɛ dɛn emra saa asɛm wɔ ɛnyɛ dɛ enti sɛ ɔka kyɛm sɛ ɛyɛ invented a mehu de nti a wɔ sɛ ɔka no saa kɔɔka yɛ ne kɔyɛ sɛ aduane yɛ de ma pɔɔtra akokɔ ɔgye gye akokɔ na akokɔ sosodi na ɔdɔre na wadwene sɛ ɔdi wie na ɔbɛkum sɛdeɛ aborɔfo yɛyɛ ɔmo te sɛ nɔɔma ahodoɔ bɛyɛ saa ne yɛdi saa pɔɔrɛdze yɛ dɛn ɛwom saa na ka ɔka yɛ deɛ ka bɛka sɛ invented wɔ daadaa na wodi asɛ ɔka yɛ bi yɛ adeɛ ɛɛnwono bɛpatɔ ɔde ase tina bɛrɛ Yesu nsɛm na ɔka no sisi ano ne nsɛm a Yesu de ma nipa no sɛ yɛfa ne sɛ adura ɛnwono ma wofa wabrabɔ no that is a bigger truth ɛnyɛ fa ho bɔ Yesu na wotɔ Yesu bɛ hu yi ehunamane Yesu ba ma ne hia ne sɛ yɛ bɛ adefo da bi nya de korɛ kapita mo ne ke bi hu so hyɛ de na de ɛfiri ɔmo nkyɛn ɛti sɛ ma me kan me nka obi gyabi me ka kɔ Kristofo mu a na ma ka bɔ common sense nu ɛbi sɛ saa mɛ de adu ne deɛ saa na ɛbɛyɛ wo yi nya mo ama mo ntan san kwala wo so obi nkorofo ani saa ɛne bie no ɛde ɔmo kɔ sɛ yi eti ɛbɛma mo so mo so ɛwɔ na mo pa baako na mo sma yɛ dɛn apa baako menim sɛ bɛka woda hɔ a aha eti saa na ɛbɛyɛ sesi a eti yɛ ka Kristofo deɛ ne yɛ ka common sense so deɛ ɛde bi sɛ saa Kristofo yɛ wo ka mo asɛm wode ka Yesu wo asɛm no yɛ pia mo bi sɛ yɛ why mo fi Kristo so mo because the Kristo kan no ɛnyɛ na mo yɛ dɛn ɔmo yɛ ti na kwan da mo ho tim ka mo asɛm eti ewia ne asa da mo sɛ mo so abosom no ɛfa so ni so si ɛso abosom nti asie deɛ nyɛ dɛn ɛnim Bible da hɔ no wotimi nka Bible no nkyerɛ yɛ de ma nkrɔfo bi yɛsi ahintasɛm na so ba ahini mu so ahintasɛm so mo deɛ ma mo sɛ mo nka yɛ Kristofo ne yɛ ka wotimi nka yɛ ngoma wɔ nyɛ dɛn ɛnkyerɛ sɛ mo abosomfo ngoma bi a na maka na sɛ ɔyɛ ma obi yɛ mfomso bi why from so we now go friend no cause Kristofo ana why we Kristo ne nya saa de we te se baba say akompre ko kan de Japan ne sebi Daniel Bini e se ba mo de wo de Kristo ni e te se wo ka we de na sem bata Kristo ho enye ye me pa church ase ya ka sem na ma ko wie kura se e bi ewudie kura e de abem Kristo ni so ndie Kristo ni die wu ye ka ko fo bi de so mo nu moja wa Kristo di be de nu moja eti wo ka ne ka Kristofo anya dai enye ye sansa o mama Kristo suma gi dimbone nti ade ye da why mo free see we episode 100 bibi e ba Kristo wo ko YouTuber Better Truth TV obenya bibi e ba Kristo sumu ya kan wie na ye kan ye da day wi ase nsora hodo akanyina eti se de bo asoro bi dia na ye bituto mu fuase ye che de nti a o mo pata awrade ehia ma so mo yense saye so mo yete saye afa so mo yense saye ya na wo hu baby a we dey
ojina enti mo asoro mare besra mo ma mo bu mfume na me ma asese bi me hyeda abe cancer bia e ya kiro na mum ne kwere me ka kiro ne kwere no so e de Saturday di what ya ho nya dai o nto e di say no e me de ye ba say ye be introduction na dipenya ehu better to say yes ye ba life na ye ba life ye cheshe wo mu keke na fe na ye be so nsema e de mu na yaka se de be ye nipa nyina abeti no beti ne kre ye de touch be hye nipa nyina se better to for ye fe wura asoro mu ne ambon mu ne aka chem se ye dem mo se Christos mu nye sate be ye woyi Yesu se mesima sorry na sama do apono ye dai entwimfa so na simba so entwimfa so it should be one foundation and no sa sorry be dai ejina so ene na hwe de so ye we atene de obeti Yesu we no muda Yesu we to bro no nsuo Yesu we so eton na ntwa bebe ana bi so to oil won nyina efrihe we nka Christos no obi no ye bi pema ho ye na Christos brother ye ne beta to fo nyina ka bo ma ye ti a dai ya bai net mate wase a se na asema wo ka kire no o ka kire bi tatu fo ne ewiase fo nya se ye nya gidie se ye koya so fo a ye nya questions se ye musa wo mo no mo nkire ya na aha what I say ye kan ha na say hawa ma wadi mbreme so ko busa so fo se brother you akasa semwe wo kire mu se be pa choti ase aha na mo brother say obi o de tight bia ye kronfo oje tight ya kronfo o ma mu hira che oje o enonko se wo furu pam de ade ama obi no enko ana wo twa tight ama obi no o ka tight na se nyame na so twa ma no nyame so kansa be ba chemu dawo enti we mo hye we nso na mu hu se ensem se bi sei ane e beka na ya kyeremu se bible no nyame odi ka kasa wa Israel na wo kyeremu se enansia na de bo asoro nya asase no se nyame no ene osoro nyankopon a obo Israel na Israel mu no enamwa yenya Yesu a wode ne ho ma wiase nyina se nipa nya dai enyine ne nti Christopher yeto a apam dada na ewo ho dada na ye wi a ye bekọ apam foforo so eso na ye de be share Yesu so adom eno na ye nya adom de abo adom se Yesu nya konya na Yesu ye mesoro so nya kopon eniti ena ye Christopher ye bae enhyehyɛ wode ma ye ene Matthew 5 6 and 7 nyame ka mo nyimre wo Yesu din. Amen. Amen.